وتأتي الفرصة تليها، يعني مباشرة. بروب إلى الباحث التالي. نعم. طيب. هذا. ومباشرة نتيح الفرصة للباحث الثالث باسم علي صادقين. علي صديق أم صادقين، تحت الموضوع تطوير المواد التعليمية لمهارات الكلام على أساس أنماط الجمل لتنمية مهارة الكلام لدى تلاميذ الصف السادس في مدرسة قدسية ابتدائية إسلامية بقدس. لفضيلته فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Wa man يعني tabi'a. الوقت ربما 10 دقائق أستاذ علي. Naam Ustaz. Naam. Wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Uh, As-Sayyidul Fadil, Al-Ustadz Dr. Abdul Hamid, wal-Ustadz Dr. Tony Francisca. Udhran mubasyaratan. Ismahu li an uqaddima ilaikum ana Ali Sadiqin min Kudus. والآن سأقدم إليكم المناقشة، البحث العلمي عفواً. طيب. والآن سأقدم إليكم البحث العلمي تحت الموضوع تطوير مواد تعليم مهارة الكلام على أساس أنماط الجمل لتنمية مهارة الكلام لدى تلاميذ الصف السادس في مدرسة قدسية الابتدائية في قدس. إعداد الطالب علي صديق تحت إشراف الدكتور محمد ناصر الماجستير والدكتور ميدياس أبرار ويتشاكسونو. طيب. مباشرة خلفية البحث. خلفية هذا البحث هي حسب ما لاحظه الباحث يعني أنا لأحوال تعليم اللغة العربية في مدرسة قدسية الابتدائية بقدس، أحد المدارس في مدينة قدس جوا المستوى. من ملاحظة تعلم اللغة العربية في هذه المدرسة التي تركز على مهارة القراءة والكتابة على الأكثر، يعني على الأكثر في هذه المدرسة عندما ماذا الطالب يعلم المدرس يعلم اللغة العربية ماذا بطريقة قراءة والكتابة على الأكثر. وهناك أيضا المعوقات في تعليم مهارة الكلام بسبب عدم المواد التعليمية المنظمة لتنمية مهارة الكلام التي تناسب احتياجاتهم. مهارة الكلام هي مهمة جدا لأنها تسمح للطلاب بالتواصل الفعال باللغة العربية. تسمح مهارة الكلام للطلاب بالمشاركة بنشاط في المحادثات والمناقشات بالعروض التقديمية. هذا عنصر أساسي في تعلم اللغة العربية، يسهل إتقان اللغة بشكل عام.
ثم مهارات الكلام الجيدة تعد الطلاب للتحديات المهنية والاجتماعية المستقبلية. المنهج عفوا، ما فيها المنهج مستقل. ثم أسئلة البحث بناء على خلفية السابقة، يعني خلفية للبحث. فإن صياغة مشكلة هذا البحث هي الأول: كيف يمكن تطوير مواد التعليم لتنمية مهارة الكلام لدى تلاميذ الصف السادس في المدرسة الابتدائية قدسية قدس؟ ثم ثانيا: ما معوقات تطوير المواد التعليمية لمهارة الكلام في كتاب اللغة العربية؟ ثم الثالث: ما هي الاستراتيجية الفعالية للتغلب على هذه المعوقات من أجل زيادة فعالية تطوير المواد التعليمية لمهارة الكلام إلى كتاب اللغة العربية؟ ثم أهداف البحث: أولا لمعرفة تطوير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام لدى تلاميذ في الصف السادس في مدرسة قدسية باستخدام أنماط الجمل العربية. ثم ثانيا معرفة احتياجات التلاميذ في الصف السادس في هذه المدرسة إلى مواد التعليم لتنمية مهارة الكلام بأنماط الجمل. ثم ثالثا معرفة اختبار مدى فاعلية استخدامه في تحسين قدرة التلاميذ على إجراء المحادثات باللغة العربية. ثم رابعا معرفة الاستراتيجية الفعالية للتغلب على هذه المعوقات من أجل زيادة فاعلية تطوير المواد التعليمية لمهارة الكلام بناء على أساس أنماط الجمل. ثم أهمية البحث نظريا. ثم أهمية البحث نظريا: أولا أن يزيد هذا البحث معلومات أو المعرفة الجديدة عن تطوير المواد التعليمية لتعليم مهارة الكلام. ثانيا ليكون هذا البحث من التدخلات أو المراجع للمعلمين والعملية التعليمية في الاستفادة للمواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام. ثم أهمية البحث تطبيقا: أولا للمدرسة، يعني ليكون هذا البحث زيادة لمصادر مكتبة المدرسة المراجع في مجال عملية تعليم اللغة العربية. ثم ثاني للمدرس، يعني ليعطي هذا البحث كثرة المعلومات للمعلمين والتوازن للمواد في تقديم المحتوى لترقية نشاط ونتائج تعلم التلاميذ ليسهله في تقديم المواد. ثم للتلاميذ ليعطي هذا البحث الدوافع في نفوس التلاميذ لتعليم مهارة الكلام باللغة العربية. ثم للباحث، يعني أنا، ليكون هذا البحث أداة الوظيفية النهائية للحصول على درجة الماجستير في قسم تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا بجامعة مطالع الفلاح الإسلامية باتي جاوة الوسطى. يعني مباشرة إلى النتائج ربما أستاذ علي. نعم. طيب، ورود البيانات وتحليلها ومناقشتها. البحث الأول: مهارة الكلام لتلاميذ الصف السادس في هذه المدرسة بناء على الملاحظات التالية والمقابلات مع التلاميذ والمعلم اللغة العربية. أظهر نتائج البحث أن تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة قبل تطوير مواد التعليم على أساس أثمان الجمل يعاني من عدة نقاط ضعف أثرت على كيفية التلاميذ ونتائج تعلمهم، خاصة
في تنمية مهاراتهم في الكلام. الأول، الوسائل المستخدمة هي الوسائل التعليمية التقليدية، مثل LKS التي تجعل التلاميذ أقل اهتماما. ثم الثاني، ضعف مهارة الكلام لدى التلاميذ. ثم عدم وجود مواد تعليم بإرشاد خاص يمكن أن يحسن مهارتهم في الكلام. ثم ضعف التفاعل في الأنشطة التعليمية، يعني يركز التعليم بشكل كبير على المعلمين الذين يستخدمون أساليب الإملاء والقراءة وقراءة النصوص في المصنفات. المبحث الثاني، تطوير مواد تعليم مهارة الكلام على أساس أنماط الجمل وتنمية مهارة الكلام لدى التلاميذ. أولا، تحليل الاحتياجات وجمع البيانات. نتائج المقابلة مع تلاميذ الصف السادس. أولا، صعوبة تعلم التحدث، لأن لأن الكتب المستخدمة لا تحتوي على أمثلة الحوار اللازمة لتحسين مهارة الكلام، لأن جميع الكتب مثل LKS. ثم الثاني، مواد تعليمية مهارة الكلام نادرا ما يتم تدريسها بسبب عدم تدريسها بسبب عدم وجود كتاب مدرسي خاص بمهارة الكلام. ثم ليس لدى التلاميذ خبرة في تعلم مهارة الكلام. وأما نتائج المقابلة مع رئيس المدرسة ونائب مدير المناهج، أولا في المدرسة الابتدائية قدسية لا توجد تعلم مهارات الكلام خاصة. إذا لا يوجد في هذه المدرسة، يعني في مدرسة قدسية لا يوجد تعلم مهارات الكلام خاصة. ثم الثاني، في المدرسة الابتدائية القدسية لا توجد مواد تعليم مهارة الكلام، وأيضا لا توجد مهارة التخصيص بمهارة الكلام حتى الآن لا توجد. ثم الثالث، ماذا وجد المعلمون في هذه المدرسة صعوبة لتعليم مهارة الكلام. لماذا؟ بسبب عدم مادة تعليم مهارة الكلام. ثم الرابع، مادة تعليم مهارة الكلام ضرورية جدا في المدرسة، في هذه المدرسة لتعليم مهارة الكلام لدى التلاميذ. وأما نتائج المقابلة مع معلم اللغة العربية، أولا ضعف الكفاءة على الكلام لدى طلاب الصف السادس، ويجب حل المشكلات من حيث تصنيف المواد، من حيث تصنيف هذا من حيث تصنيف المواد التعليمية أو الوسائل المناسبة. ثم الثاني، صعوبة معلم اللغة العربية باستخدام مهارات الكلام بسبب عدم مادة التعليم. ثم يجب أن تكون هناك مواد تعليمية خاصة بمهارة الكلام يمكن أن تساعد المعلمين في تعليم مهارة اللغة العربية. ثم هناك رغبة في تحسين جودة اللغة العربية من خلال تحسين مهارة الكلام. وأما عروض البيانات من استبانة تلاميذ الصف السادس، البيانات السابقة كالاستبيان كما يلي كما يلي لن أقرأ. ثم وأما انتهى ماذا؟ الوقت يا توني ya خلاص ya. خلاص أستاذ. Ayo. طيب انتهى الوقت يعني. نعم، شكرا. طيب يعني نعطيه الفرصة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد لتقديم المداخلات والتساؤلات حول هذا الباحث. طيب لفضيلتي فليتفضل مشكورا. تفضل طيب أستاذنا. syukran li Fadila Dr. Tony Francisca wa talib al-bahis Ustad Ali Sodikin min fadlik ila unwan al-utruhah PPT-nya ke maudhu al-risalah al-bahas.
judul Zat. Apa Ustaz? Judul. Oh, Naam tatwir mawa ta'lim maharatil kalam ala asas anmatil jumal litanmiyati maharatil kalam lada talami di sofis sadis fil madrasah Qudsiyah al-ibtidaiyah di Kudus. Ya, taib ba'daan ittala'tu ala risalah al-magister li talibil bahis hunaka mulahadat awalan al-unwan au maudu ar-risalah wa as'ilatu bahthiha ghairu munasibah lidzalika uridu an astafsir awalan manhajiyatul bahasnya ini menggunakan apa Ustaz? R&D Ustaz. Kata research and development. Development. Apa itu Ustaz definisinya? Ya, research and development. Jadi kita menganalisa dulu, analisa kebutuhan, kemudian setelah kita apa dari analisa kebutuhan tadi, apa yang dibutuhkan dari kekurangan dari analisa tadi, nanti kita menciptakan sesuatu. Jadi di sini nanti kita menciptakan produk, Ustaz. Kita ciptakan. Oke. Nah, Heeh. Itu menurut siapa Ustaz? wah, nasi itu al-ism, Ustaz. Anta nasi tahu atau nasi tempe? Ada nasi tahu oh nasi tempe. Taib di Sugiono itu Ustaz bahwa Research and Development yang antum kutip juga kan di situ kan ke bukunya Sugiono Nah, ya. ya. Punya bukunya Nah, Ustaz. nah Ustaz, Filbert. Oke, nanti dibuka Ustaz di sana di bagian awal itu bahwa Research and Development, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk ya, untuk menghasilkan suatu produk satu dan itu berarti yang kedua dan menguji keefektivitasan produk tersebut, begitu ya? Ya, Ya, itu tadi yang antum jelaskan sudah sesuai. Tetapi rumusan masalah antum itu bukan rumusan masalah penelitian dan pengembangan. Coba lihat rumusan masalahnya. Kelas. Ya, nah ini. Kaifa yumkin tadwir. Antum mau membuat produk, tapi antum sendiri masih bertanya, mungkin enggak saya membuat? Kan gitu, Hasan. Hah? Satu. Yang kedua, ma mu'awwiqatu tatwir. Antum sendiri masih bertanya, apa ya kira-kira kendalanya kalau Anda buat? Kan begitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, apa ya strateginya agar efektif untuk mengatasi. Jadi ini bukan riset and development. Jadi riset and development ini seperti tadi yang disampaikan sebelumnya itu oleh siapa? Eh, Abdurrahman Rafika. apa Robit Abdurrahman itu yang karena sesuai dengan definisinya. Jadi satu bagaimana mengembangkan produk itu berdasarkan masukan dari ahli ini dan seterusnya. Maka jadilah produk itu. Yang kedua bagaimana keefektivitasan produk itu. Sehingga rumusan masalahnya cukup dua itu. Ya. Sehingga nggak ada muawikotnya, nggak ada kayak fatagalubnya. Ini sebagai latar belakang. Kalau antum masih tanya ini masih berarti ini masih belum melakukan riset and development. Nah itu yang antum mau tanya-tanya, mau meneliti ini jawabannya. Mungkin enggak ya? Oh ternyata setelah saya ke lapangan, saya riset dengan observasi, wawancara dengan guru. Oh ya Pak, mungkin sekali karena di sini la yujad maharatul kalam, la yujad mada maharatul kalam, la tujad ini dan seterusnya. Nah, itu mungkin kalau dikembangkan. Nah, itu loh. Jadi jawabannya itu adalah penelitian riset and development-nya gitu saja. Hah? Ya, ya, Sehingga ya. eh, revisinya lumayan berarti. Ya, sehingga nanti asilatul bahasnya dirubah satu kaifayatim mutatwir ya mada maharatil kalam itu terus kemudian yang kedua eh kaifa fa'aliyatu jangan diperbaiki sekarang lah antum catat aja dulu di ini Nah, ya oke sekarang kembali ke judul Ustaz. Nah nah, kembali ke judul mulahadhah mudakhalahnya
Nanti antum catat aja judul ininya. Ya, nah ini diusahakan dalam satu judul jangan sampai ada dua pengulangan. Ini Mahartul Kalam terulang dua kali. Ya, karena itu lebih bagus tatwir, mawad, ta'lim, maharatil kalam ala asas misalnya ya anmatil jumlah jumal lada talami dil madrasah kudsiyah al ibtida. Ini MI apa SD, Ustaz? MI Ustaz, Nah, kalau MI biasanya ada Islamiyahnya. Heeh. Agar bisa membedakan karena bahasa Arabnya SD itu juga al madrasah al ibtidaiyah. ibtidaiyah, MI juga al madrasah al ibtidaiyah Ibtidaiyah. al islamiyah itu loh. Sama seperti UIN dengan UI itu bedanya, kalau UIN itu ada Islamiyahnya itu ya, karena di Ya. sana ada materi-materi keagamaan. Taib ya, sehingga tidak perlu pakai as-sof as-sadis di judul ya, tetapi kalau kelasnya nanti bisa dimasukkan di dalam rumusan masalah. Begitu saja. Nah, Ini Ustaz. saya lihat ghairul lazimah ini asilatul bahasnya, ahdabul bahasnya. Terus kemudian bab 4 yang tadi antum sampaikan nata ijul bahas itu jangan per instrumen atau per teknik. Nata ijul bahas dari muqabalah, nata ijul bahas dari mulahadzah, bukan, tapi nata ijul bahas itu adalah min, iya, min su'alil bahas al awal itu apa hasilnya yang diperoleh baik dari muqabalahnya, yang diperoleh baik dari mulahadzahnya, yang diperoleh baik dari istibanahnya, itu dijadikan satu itu Ustaz. Ya. Nah, wadih Ustaz. Wadih, wadih Ya Ustaz. jelas aula ya jelas. Hah? La yajlis. Ajlis. Ya jelas. Taib. Ya, terus kemudian yang berikutnya di rumusan nanti berarti berubah itu bab empatnya total itu berubah Ustaz. Karena sesuai dengan rumusan masalah satu kayak fayatim mutatwir, prosesnya bagaimana, materinya apa, ya. Terus kemudian yang kedua fa'aliyahnya ikhtibar qabli sama ikhtibar ba'dinya. Ya, ya. Nah, Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya maharotul kalam dengan anmatul jumal? Taib, tafadhol, Ustaz. hubungan antara Kok maharotul kalam, tapi asasnya kok anmatul jumal? oh itu untuk mempermudah Ustaz. Jadi dalam percakapan itu kan ada istilahnya apa ya, ibarah qashirah. Nah, dari ibarah-ibarah ini yang biasa dibuat percakapan ini kita kembangkan, kita kembangkan menjadi sebuah hiwar. Coba contohnya gimana, Ustaz? Mana anmatul jumalnya, mana pengembangannya, coba. Coba produknya bisa antum ini Nah, kan. Ustaz, ini kita buka dulu. Kadzalik Ustaz. Mana anmatnya? Coba hiwarnya mana hiwarnya? Coba. Nah, An-namtul hiwar kan awal. sobahul khair. Nah, Coba nametnya itu apa? ini yang kami sa'ah, jadi menanyakan jam, menanyakan Terus waktu, namanya pakai kami sa'ah. Ini ada di tebal ini. Ini kita namet itu kan pola ya. pola. Iya, tapi polanya satu, jawabannya satu. Terus pola yang lainnya kan enggak ada. Ini dari pola satu itu kita kembangkan menjadi sebuah percakapan, sebuah hiwar. Kalau pola itu enggak gitu. Ustaz. Jadi pola itu kan begini misalnya, min aina anta ana min Malang, anti anta Malanji. Ya, jadi aku bilang min aina anta ana min Blitar. Izan anta Blitari. Nah, itu namanya pola terus kayak gitu itu namanya pola. Heeh. Kalau kalau Anmat itu seperti itu. Jadi mengikuti satu pola, yang lain silakan mengembangkan dengan pola yang sama. Begitu sehingga polanya adalah
nama daerah di ya nisbahkan. Gitu. Minas Sudan, Asudani, min Indonesia, Indonesi, kan begitu. Minas Saudiyah, Saudi, itu namanya pola-pola seperti itu. Sehingga mahasiswa itu disuruh mengembangkan kalau dari negara mana, itu namanya pola. Kalau kayak gini menurut saya kok bukan pola ya. Di apa ini asas ibarat gitu Ustaz. Iya, kalau kalau ini ya memang judulnya tentang jam kan begitu. Huh? Begitu saya Tony kan ya. Hah? Yep. Ini kan Kalau pola Saya itu Ustaz. misalnya iya, itu pola itu satu pola, ini pola pola misalnya eh masmuhu, ya, ismuhu, titik-titik kan itu. Habis itu kemudian masmu, akhik, ismuhu, titik. Nah, itu jadi pola ismuhu, 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 ismuhu terus kayak gitu. Itu namanya mengembangkan pola dalam satu pola tapi dengan bentuk yang dengan isi yang berbeda. Itu biasanya kalau latihan tadribat ala anmat al-lughawiyah itu seperti itu. Kalau ini sih saya sih melihatnya bukan pola ya. Kalau kami saatul an itu ya memang Ta'bir wadifi. iya, jadi mungkin tarkib apa istifham dengan menggunakan kam lisa'a misalnya begitu aja karena kan kami saatul an saatul sudah itu aja kan. Iya, Iya, yang lainnya kan tidak ada jam-jam juga. sahih. Mm-mm. Kecuali misalnya kami saat coba bicara tentang jam, nah itu misalnya akan panjang kami saatul an, mata tudrosud yabda udaras bisa atika. Nah itu banyak jam, nah itu mungkin mengembangkan jam. Ini kan hanya kami saatul an asaatus sabia wanisib. Yang lainnya nggak ada sama sekali tentang jam. Iya, kan itu Zat Alia. Hah? Ini maksudnya dari pola ini, dari Heeh. apa istilahnya ibaroh atau apa ini kita nyebutnya, kalau mungkin ibaroh ya, Ya dari kalau saya ibaroh sih ini judul aja, kalau saya sih judul dulu. aja, judul tentang waktu. Akhirnya bicara tentang waktu. Jadi ala asas Coba yang lain misalnya. Wah, Asani. layak tani ya fi ayyi sa'ah. Kan ini kan beda lagi. Beda lagi. Kalau saya apa ya? Uslu apa tarkib ya? Jadi kalau saat tadi itu kami saatul an, sekarang fi ayyi Sa'atin atau fi ayati saatin. Coba yang ketiga apa Zat? ya. Uslub ya, Nah, kan beda ini juga. asalibul istifham. Mungkin kayak gitu. Oh, Asalibul istifham uslub mungkin gitu ya. ya. Mm-mm. Berarti ala asas asalibul istifham. Mungkin begitu. Ya. Nah, toh ya bisa itu mungkin masukan-masukan nanti waktu revisi nanti bisa diperbaiki ya. Nah, Mm-mm. syukuran Ustaz. Nah, syukron wa anak astagfirullah Ustaz Tony ya mungkin enggak Baik Ustaz, eh, nah, la bas bi. iya apa masih Syukran alal on mudakhalah. ya tapi ini pas ya, ada janjian setengah empat ya Oke, asykurukum oke, Bram. afwan La afwan ba'sa. afwan Taib. Wa La afan ba'sa. bi hadzal qadar wa eh, ashkur di Fadilati Dr. Tony wa kadzalika Talib Al-Bahis Ali Sadikin wa min ismi Fadilah wa kadzalika Robito. Taib hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ دكتور عبد الحميد لتقديم بعض الملاحظات القيمة للباحث أستاذ علي الصادقين. Alhamdulillah. Eh, Catatan dari saya, Ustadz Ali, Nah, nanti mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, nanti Ustadz Ali Sodikin bisa, kalau yang dimaksud dengan anmat itu tadi adalah pola-pola, ada buku Al-Arabiyyah bin Namadid, ya, kalau nggak salah 6 jilid saya punya itu. Nanti coba cari di Shopee atau di mana, itu kecil-kecil tipis-tipis itu, terbitannya Bulan Bintang. Itu pola-pola, misal ya, mada hunaka titik-titik, nanti gambar bis, gambar atau dalam kurung
sayyaro dalam kurung, baitun dalam kurung, mabna dalam kurung, jami'ah, thalibah. Jadi nanti siswa tinggal menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Mada hunaka, hunaka talibun, hunaka mabna, hunaka dan seterusnya, hunaka sesuai dengan ini. Itu yang dimaksud dengan anmatul jumal gitu ya. Nanti coba Ustaz Ali Sodikin cari di Shopee atau di mana Al-Arabiyah bin Namadid, terbitan Nama. UIN Jakarta kalau tidak salah. Itu nanti bisa untuk rujukan. Lalu untuk di akhir, yang di bagian akhir, saya belum melihat uraian lebih mendetail. Jadi di tesis Ustaz Ali Sodikin itu baru kalau pakai EDI, pakainya EDI ya. Ya, nah Ustaz. Nah, kalau EDI analisis saya baru melihat analisis dan desainnya. Development dan apalagi implementationnya, evaluationnya juga belum muncul. Ya, coba lihat itu di halaman dari halaman 53, 54 seterusnya sampai 67 itu kan itu baru tasmim itu. Nah, Nah, setelah tasmim itu kan belum ada lanjutannya, ada, nah Ustaz. Ini belum ya. kita masukkan. Ya, artinya setelah selesai di tasmim, desain, lalu ada tatwir, pengembangan, seperti apa setelah ada masukan dari apa namanya validator, khabir gitu ya. Nah, di sana nanti tambahkan poin tatwir, apa namanya produknya. Jadi masukan catatan penting dari validasi dari validator apa materi apa, validator dari ahli apa bahasa apa dijelaskan di sana. Lalu setelah itu implementasikan, belum ada implementasinya seperti apa. Eh, Kurang lebih enam enam satu pola itu diajarkan dalam satu meeting. Dalam satu meeting tatap muka itu durasi berapa kan belum ada dijelaskan. Belum ya? Belum Nah, Ustaz. setelah itu baru kita minta testimoni semacam evaluasi gitu ya. Eh, Tanggapan pengguna gitu. Tanggapan pengguna, respon pengguna. Dalam hal ini siswa kelas berapa Ustadz Ali? Kelas 6 Ustaz. Kelas 6. Bagaimana setelah menggunakan buku tersebut? Gitu loh. Nah, bahan itu untuk jadi bahan evaluasi. Jadi yang belum muncul dari EDI itu analisis sudah, lalu desain sudah, yang belum itu development, implementation, dan evaluasinya belum muncul. Nah, harap itu nanti dilengkapi ya apa namanya fase itu tadi, 3 tahapan itu lagi. Dan juga foto-fotonya di capture di situ. Bagaimana Nah, Ustaz. saat-saat mengimplementasikan produk itu di capture, ditaruh di sela-sela narasi penjelasan ketika development tadi, pengembangan tadi, di tahap implementasi. Ya, hasil angketnya juga di, disajikan gitu. Sem Mungkin itu dari saya, Ustadz Ali Sotikin. Wal Nah, akhir, ba'dal هل حضر يعني ممكن أن تفتح ini Ustazah Ismi, Ustadz Robito. Baik, Ustaz. bisa di close dulu Ustadz Ali. Nah, نعم تفضل أستاذ. Baik, Ustadz Robito mana? Ustaz Robito. أدرك buka. طيب يعني بعد الاستماع إلى عرض النتائج الذي قدمه الباحثون، وبعد اطلاع على إجابات الباحثين على الأسئلة والتوضيحات، مع الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات أعضاء اللجنة المناقشة، تعلن القرار التالي: تعتبر الرسالة التي تقدم بها الباحثون
في العناوين المذكورة على أنها مقبولة Alhamdulillah. وناجحة مع Alhamdulillah. ملاحظات إضافية. Alhamdulillah. ويسرنا أن نقدم للباحثين أسماء آيات التهنئة والتبريكات على ما حققه من الباحثين من نجاح وتميز في إعداد ومدافعة هذه الرسالة. وبهذا نعلن عن انتهاء جلسة المناقشة هذه الرسالة، ونقدم جزيل الشكر وأثمن التقدير لجميع الباحثين، وكذلك نقدم جزيل الشكر وأثمن التقدير لجميع أعضاء اللجنة وجميع الحضور على مشاركتهم ودعمهم الفعال. ونختتم هذه الجلسة المناقشة هذا المساء بقراءة حمدلله. الحمد لله رب Alhamdulillahi العالمين. Rabbil Alamin. وأنا نفسي وشكرا لكم ونهنئكم أحر التهاني لجميع الباحثين وجميع الطالب والطالبات الذين قد قدموا وحصلوا على هذا الإنجاز الممتع. Terima kasih kami sampaikan dan kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah menyampaikan hasil temuan-temuannya, dan kami ucapkan selamat atas capaiannya yang telah menyelesaikan risetnya, penulisan penelitiannya, dan telah mempertahankan hasil temuannya di sore hari ini. Tapi jangan lupa tetap dengan catatan revisi sesuai dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh para penguji 1 dan 2, dan seluruhnya dinyatakan ala annahu maqbulah wa najiha ma'a Alhamdulillah. mulahadhat idhafiyah. Untuk nilainya, untuk skornya nanti kita akan informasikan setelah akan dihitung oleh dan diakumulasi, direkapitulasi berdasarkan nilai skor dari penguji 1, penguji 2, dan nanti akan direkap oleh admin Magister Pendidikan Bahasa Arab IMAPA dan akan diinfokan kemudian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan menunggu lama, ya revisi itu maksimal kalau selesai kapan? Wisudanya kapan? Ya, belum tahu ya. September atau kapan? Oktober ya. Oktober Ustadz, Oktober. Oktober. Ya, Informasinya lebih cepat Oktober, Ustaz. Oktober ya. Lebih cepat lebih baik. Jangan ditunggu nanti-nanti supaya nanti nggak kehilangan memori ketika hari ini masukan-masukan sudah begitu banyak disampaikan, ternyata nanti dinanti rupanya lupa. Nah, itu segera saja dieksekusi 2 pekan ke depan ya, supaya masih fresh ingatannya, memorinya untuk merevisi. Demikian akhir kata dari kami. Selamat atas capaiannya dan gelar, kalau menyatakan gelar nanti oleh admin dan seluruh manajemen dan idarah Magister Pendidikan Bahasa Arab IFMAPA. Untuk risalah magister ala annaha maqbula wa najia ma'a mulahadhat idhafiyah. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sesi warahmatullahi bersama wabarakatuh. dulu, foto bersama.